গত 3 দিন আগে লকেট চট্টোপাধ্যায় ভদ্রেশ্বর জুট মিল গেটে গিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বললেন। জুট মিলের শ্রমিকদের সঙ্গে অবিচার হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। ভদ্রেশ্বর পুরসভার চেয়ারম্যান প্রলয় চক্রবর্তী সেদিন দাবি করেছিলেন মিল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা হয়েছে জুট মিল চালু রাখার জন্য। দাবি দেওয়া নিয়ে আন্দোলন যাই হোক না কেন কাজ বন্ধ রাখার জন্য শ্রমিকদের কাছেও আবেদন জানিয়েছেন তিনি। 4 দিন বন্ধ থাকার পর গত শনিবার রবিবার 2 দিন কাজ হয় মিলে। আজ অর্থাৎ সোমবার সকাল থেকে শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করে দেয়। দেখা যায় মিল গেটে শ্রমিকেরা পরিবার নিয়ে ধর্নায় বসে যায়। শ্রমিকদের অভিযোগ চুক্তি না মেনে শ্রমিকদের উপর কাজের বোঝা চাপানো হচ্ছে। নতুন মেশিনে বেশি করে কাজ করতে বলা হচ্ছে। পুরনো মেশিনের অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন শ্রমিকরা, কিন্তু নতুন মেশিনে কাজে তাদের সমস্যা হচ্ছে বলে দাবি শ্রমিকদের। পাশাপাশি শ্রমিকদের এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে, সেটা নিয়েও অসন্তোষ রয়েছে তাদের। মিল কর্তৃপক্ষকে বারবার বলা সত্ত্বেও কর্ণপাত করেননি বলে অভিযোগ শ্রমিকদের। चलाने का एग्रीमेंट नहीं है, जबरदस्ती वो लोग चलवाता है, मनमानी, वो भी जबरदस्ती। हम लोग बोले हैं मालिक का भी बात हम लोग थोड़ा बहुत माने हैं कि भाई हम लोग का मिल चलेगा तो हम लोग का इलाका का डेवलप होगा, हम लोग का भविष्य बनेगा, बाल बच्चा का भविष्य बनेगा। लेकिन ये लोग गुंडागर्दी करके, जबरदस्ती करके, मान लीजिए हम लोग 6 मशीन चलाते हैं, साल भर काम करेंगे, 2 साल काम करेंगे, 5 साल बाद खून फेंक के हम लोग मर जाएंगे। 80 फुट दौड़ना पड़ता है नया मशीन में, और पुराना मशीन हम लोग जो चलाते हैं तो 10 फुट का अंदर काम करते हैं। किस तरह से काम करेंगे? मैनेजमेंट बोलता है नहीं, अगर तुम लोग मानेगा तो पुलिस से पिटवाएंगे, गुंडा से मरवा देंगे, ऐसा ऐसा धमकी देता है। यूनियन वाला लोग भी हम लोग को धमकी देता है। हम लोग चेयरमैन साहब के पास भी गए थे, चेयरमैन बोले कि ठीक है हम लोग मालिक से बात करेंगे। तब क्यों नहीं मालिक से बात करके हम लोग को जनाया गया, हम लोग को बोला कि हम लोग मालिक से बात करके तुम लोग को फोन करेंगे। और वो दूसरा दिन यहाँ पे चोंगा बांधकर मीटिंग करके बोलता है मिल चालू हो गया, आप लोग काम में जाइए। अगर मिल चालू हो गया तो नोटिस दिखाइए, फैसला कहाँ हुआ है। अगर फैसला हो गया रहता तो हम लोग यहाँ आज रास्ता में नहीं रहते। अभी हम जब तक मैनेजमेंट नहीं मानेगा हम लोग यहीं पे रहेंगे, ना खाएंगे ना पिएंगे, यहीं पे जान देंगे। पूरा मजदूर देखो, पूरा यूनियन देखो, पूरा मैनेजमेंट देखो, पूरा प्रशासन देखो कि हम लोग किस तरह। मेरा नाम मदन साहब है, हम तार डिपार्टमेंट में काम करते हैं और ये सब हमारे मजदूर भाई हैं। আন্দোলন যতক্ষণ না শ্রমিকদের মিল খোলা হবে, তাদের সঙ্গে যেভাবে তৃণমূলের নেতারা, ইউনিয়নের নেতারা, মন্ত্রীরা যুক্ত রয়েছেন, এইগুলোকে এবার ভাঙতে হবে। কারণ জুট শ্রমিকের প্রতি নরেন্দ্র মোদীজির অশেষ আস্থা এবং অত্যন্ত নির্ভরশীল আমরা তাদের কাছে। এবং তারা যদি আজকে বসে যায়, তাদের পেটে যদি আজকে তৃণমূল লাথি মারে, তাহলে তাদেরকে বাঁচাতে হবে। কিছু বললো পুলিশ জন্য বলেছে। আমি এখনো আপনাদের মাধ্যমে বলছি, আমি সরাসরিও বলেছি, মালিককে বলবো শ্রমিককে শোষণ করে কিছু করা যাবে না। আর শ্রমিকদেরও বলবো, যেহেতু আমাদের ভদ্রেশ্বরটা মিল কেন্দ্রিক, দাবি দেওয়া থাকুক কিন্তু মিলটা চালু হতে থাকুক।